simultânea. Vou parar a tradução para nossa irmã aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu entendo que agora chegou o momento novo do culto, o momento do Senhor falar conosco. O Senhor falará através da mensagem do pastor Eduardo. O Senhor o usará a partir de agora. Queremos pedir que o Senhor confirme isso, Senhor. Que o Senhor esteja também com a tradução da nossa irmã Keiko, que ela possa ser fiel àquilo que for ser traduzido. Que ela possa passar isso para a língua japonesa, que os irmãos possam, da mesma forma, entender e ser abençoados. Ó Pai, mais do que qualquer recurso que o pastor possa utilizar, sobretudo, nós pedimos unção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, a partir de agora, haja de forma livre, totalmente desprendida, Senhor. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus as orações da igreja pelo retiro, que foi muito abençoado. レチーロについて皆様方の、貴重な熱いお祈りを本当に心より感謝します。本当に祝福されたレチーロでした。Os irmãos que não estiveram poderão ouvir a mensagem que Paulo já encaminhou àqueles irmãos da igreja que tem o Facebook, mas eu acho que vai estar no site já está no site. Então, pelo site da igreja você pode acessar e ouvir as mensagens muito boas, e Deus certamente vai encorajar a sua vida. そしてレチーロに来れなかった兄弟姉妹の方々は、コンピューターでホリネスのホームページに、メッセージが出ておりますので、どうぞ聞いてください。本当に恵まれたいいメッセージでありました。 Eu creio que aquilo que Deus trabalhou em nossas vidas no retiro está dentro de um propósito do que Ele tem trabalhado com a nossa igreja, nos encorajado nesses últimos tempos. レチーロの中で、神様が私たちに伝えてくださったこと、私たちに学ばせたいと思われたこと、すべてが、今年になって神様から私たちがいただいているもの、神様からのメッセージ、そういうものがグローバルに全体的に含まれております。No dia 15 de setembro, domingo posterior ao nosso concílio, eu estive pregando e falando sobre a questão do novo de Deus para as nossas vidas. レチーロの少し前、9月15日に、メッセージさせていただいた時には、新しいこと、神様からの新しいことというテーマについてメッセージさせていただきました。 Naquela ocasião, eu tinha colocado para os irmãos uma pergunta, algumas perguntas na finalização do culto. E qual é o vinho novo de Deus que Ele quer derramar na sua vida? あの頃、礼拝のメッセージで皆さんに最後に語りかけたことがございます。それは、あなた方に神様が新しいブドウ酒として与えようとしてくださっていること、注ごうとしてきてくださっていることは一体あなたにとってどんなことですかとお聞きしました。 Qual é o novo tempo de Deus? Qual é o novo de Deus para a sua vida? あなたの人生にとって神様から与えられている新しいこと、新しい時間、それは一体何でしょうか。 E o que Deus precisa operar para que nós possamos ser odres novos, estejamos preparados para este novo de Deus. そして神様が私たちのうちに働きかけようとしていてくださる新しいこと、
それは一体何でしょうか。Naquela ocasião, eu compartilhei que eu tenho buscado a direção de Deus e perguntado para Deus: Deus, qual é o novo do Senhor para a minha vida? Qual é o novo do Senhor para a vida da nossa igreja? そしてあの頃私は一心に神様に問いかけていました。神様、あなた様が新しく与えようとしていてくださるものは一体何ですか。私は何をあなたから新しく受けるべきなのですか。私たちのこの教会にとってあなた様が新しく与えようとしていてくださっているこのことは一体どんなことですかとずっと問いかけてきました。E eu gostaria de repartir algumas inquietações que Deus tem colocado no meu coração. そして皆さんと分かち合いたいこの神様から私の心に与えられたテーマ、このことを今日は皆さんと分かち合いたいと思います。Primeiramente, antes de entrar nos tópicos que Deus tem trabalhado no meu coração, eu queria dizer que o novo de Deus, muitas vezes, é algo novo, algo que Deus ainda não fez na nossa vida. É alguma nova perspectiva, né? É uma atualização que Deus quer fazer no nosso caminhar. Ele quer dar uma nova dimensão para a nossa vida. そしてまず最初に皆さんに知っていただきたいのは、神様から与えられる新しいこと、神様が新しく私たちの人生になそうとしていらっしゃること、それは新しい道を示そうとしていらっしゃるのかもしれませんし、新しい何かを私たちの教会の中で始めようとしておられることかもしれません。 Mas também o novo de Deus muitas vezes é restaurar algo que nós vamos perdendo durante a nossa caminhada de fé. また、そして同じく新しいこととは、それは神様がご覧になって私たちのクリスチャン生活の中で少しずつ失われていってしまったこと、私たちが置いていってしまったこと、なくしてしまったことを神様がもう一度新しくして改めて与えようとしていてくださることかもしれません。 Quantas coisas que nós vivemos com intensidade na nossa caminhada de fé e com o tempo nós vamos deixando para lá e perdemos de vista. 私たちがクリスチャン生活を歩んでいくうちに一生懸命歩んでいくんですが、しかし多くのものの中で毎日のその忙しい中で少しずつ何かを忘れ去り落としてしまっていることがあるのではないでしょうか。 Então, o novo de Deus significa novas coisas a serem atualizadas, novas perspectivas, mas também restaurar coisas que nós perdemos no nosso caminhar. 神様から新たにされるということは、それは神様から新しいビジョンを与えられること、新しい道を与えられることかもしれませんが、やはり同じく私たちがなくしてしまったものをまた新たに与えてくださるということも含められています。 A primeira coisa que Deus tem colocado no meu coração, no retiro só fez confirmar, se encontra em 2 Coríntios 3:17. レチロにあって私の中に神様から語られたことは、第2コリント3章17節。 Diz assim o texto: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há mais liberdade, aí há liberdade. 主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。 Quando o Espírito do Senhor está presente, há liberdade. 主の霊のあるところには自由があるんです。 A liberdade para Ele poder agir nas nossas vidas. それは私たちの人生のうちにあって、聖霊様が自由に働いていてくださるということです。 Eu não estou falando em formas, não estou falando em liturgias, não estou falando em programa, estou falando da liberdade que o Espírito tem de agir no nosso meio. 私が言っているのはプログラムではありません。数式でもありません。計画されたもの、そんなものでもありません。それは私たちの心の中、人生の中に神様が自由に働いてくださることです。 Eu sinto no meu coração que nós precisamos desse novo de Deus, de que o Espírito haja com mais liberdade em nossas vidas. 私は心の中に感じるんです。改めて神様
様が私たちの心の中に自由に新たに働いてくださる必要があると。Há situações em que nós experimentamos de um modo especial Deus se movendo em nós. Mas eu quero dizer que Deus quer ter essa liberdade em todos os momentos da nossa vida, muito mais intensamente. 私たちの人生の中で神様が働いてくださること多くあります。私たちは感じることができます。しかし私は思うんです。さらに新たに神様がもっともっと自由に私たちのうちに働いてくださる必要があるんだと思います。As pessoas sempre perguntam por que aqui no retiro parece que Deus age com mais intensidade. 多くの人が聞きますね。どうして神様はヘチロの中ではもっと強く働いてくださるんだろうか。A resposta é bem simples, porque nós damos mais espaço. 答えは簡単です。なぜなら私たち自身が神様にもっとスペースを捧げているからです。Nós desligamos as outras coisas e concentramos naquele tempo estar juntos. なぜなら私たちは日常のことを全部スイッチを切ってしまって、そうしてヘチロでは神様のことだけに専念するからです。É muito mais fácil a gente terminar o culto e saber que lá no restaurante, no refeitório, tá aquele self-service à vontade e depois você não vai precisar lavar nenhuma louça daquela e você não precisou cozinhar nada daquilo, você não precisou ir no supermercado, você não precisou fazer nada. É lógico que tudo isso coopera. 本当にヘチロの中で私たちはメッセージを聞いて、そうして、お腹が空いた、さあ食べに行きましょうとレストランに行って、そこでセルフサービスで好きなだけ食べて、もう散々食べて皆さんと楽しく語り合って食べて、その汚れたお皿を洗わなくていいですね。日常のめんどくさいことは全部何もしなくていいですね。食事を作るためにスーパーに行って買い物して、そしてご飯を作る必要もありません。そういう日常の細々しためんどくさいことは一切忘れて専念できるからです。É lógico que todas essas coisas influenciam, mas você há de concordar comigo que o nosso coração está muito mais aberto para Deus do que normalmente estamos. 本当にいつも家でいるよりもヘチロにいるならば、私たちは神様のことだけを考えて、本当に心を神様に向けることができます。Eu gostaria de desafiar cada um de nós que nós pudéssemos começar a orar e dizer que o Espírito Santo tem liberdade de se mover na nossa vida, de propor mudanças, de confrontar a nossa realidade, de ministrar na nossa vida, que nós não vamos mais ficar apegados a caprichos e porque isso, porque aquilo, não, deixa Ele falar com você. 私はあなた方にチャレンジしたいです。どうですか？日常の中にあって、もっと聖霊様に自由に私たちのうちに働いていただこうではありませんか。いろんな計画があります。私たちはあれもしたい、これもしたい、こうしたい、こうなってほしいと思うことばかりです。しかしながら、どうですか皆さん、すべてを聖霊様に任せてみませんか。Nós muitas vezes limitamos a ação do Espírito Santo pelas coisas que nós temos na nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelas nossas barreiras, pelas coisas preconcebidas que nós trazemos. 本当に私たちは多くの場合、聖霊様の御働きをリミットしてしまうんです。私たちの考える範囲の中でしかできないと思ってしまうのです。私たちの考えることは本当に狭くて小さくて、コンセントに本当にもうできない、これもできない、ダメだというような考えに満ちています。しかしながら、聖霊様が働いてくださるところに本当に不可能はありませんね。A segunda coisa que Deus tem quietado no meu coração é que nós precisamos viver de modo mais intenso a presença viva de um Deus vivo na nossa vida. また私の心の中にすごく神様が語っていてくださるのは、私たちはもっともっと強く神様のご臨在を私たちの胸の中に、心の中に感じ取らなければなりません。 No livro de Atos, nós não vamos ler, o texto é mais longo, do capítulo 2, 42 a 47, depois do capítulo 4, a partir do versículo 32, descreve como vivia a igreja. 使
使徒行伝に詳しくあの頃の教会の人たちが、生活していたことが書いてあります。長いので今は読みませんが。E eu olho para esses textos e me chama a uma expressão que havia singeleza de coração, que aquelas pessoas tinham alegria e singeleza de coração. 本当にこの、使徒行伝を読むときに私はいつも感じるのです。あの時代の人たちは本当に純粋な信仰でもって教会に神様に仕えていたんだ。クリスチャン生活を必死になって守っていたんだと思います。Quando eu leio esses textos nessa passagem e outros leio de Atos, parece que aquela igreja vivia de forma intensa Deus que era vivo, era presente na vida deles. 本当にこのところを読むときに私たちは、あの時神様は強く強く生きておられた。あの時の信者たちは純粋に生きた神様を追い求めて主と共に生きていたということが感じ取ることができます。Às vezes, queridos, nós parece que cremos num Deus que morreu quando Jesus morreu e que nós só ficamos aguardando quando Ele vai voltar e aí nos consolamos com o fato de que lá no céu vai ser diferente. O resto vai queimar no fogo do inferno e nós vamos estar deliciosamente na presença do Senhor. 多くの場合、私たちはイエス様が十字架に亡くなられた時、天のお父様も神様も死んでしまわれた。私たちはただ生きた神様を望むのではなくて、もう死んでしまった神様を思って、そうしてある時イエス様が再臨された時、ただそれだけを待ち望んで、その時には、この世は地獄で全部焼かれて、そして私たちクリスチャンは天に上げられて、やれやっと天国で神様と生きることができる、そのような思いを抱いてないでしょうか。Me lembro no início do pastorado em Goiânia, nós tivemos duas experiências interessantes só tinha praticamente jovens na igreja, com os jovens da igreja. ゴイアニャで行われた時に、私はそこの若い人たち、ゴイアニャは若い人たちしかなかったんですが、そこで素晴らしい経験をしました。Nós somos uma ocasião numa igreja Assembleia de Deus e daquelas Assembleia de Deus mesmo. Então o culto você não escutava nada, era glória a Deus e você não escutava nada, o som muito alto e um nível não vou dizer ruído, é uma palavra feia, mas um nível de pessoas dando glória a Deus, falando ao mesmo tempo muito intenso. ゴイアニャのアッセンブリー教会、アッセンブリーでディオス、アッセンブリー教会ですね、そこに来ました。本当にその教会はもう本物のアッセンブリー教会といいますか、コチンコチンのアッセンブリー教会で、そこでは、本当にメッセージを聞くところじゃなかったんですね。ただただ主を褒めたたえよう、主に栄光、主に栄光、主に栄光と叫んでいるわけです。もうみんな心を一つにして主に栄光があるようにそればっかりでした。しかしそのすごい騒ぎの中で本当に神様を賛美したい、神様の栄光を褒めたたえたいという熱意にあふれていました。Numa outra ocasião nós tínhamos ido numa igreja mais tradicional, onde a gente ouvia o som do silêncio. 私たちの教会は本当に、従来のトラディショナルな教会で、沈黙の音を聞くという教会です。Aí eu perguntei para os meninos, e aí, como que fica? O que vocês gostaram? それで私は聞きます。一体どうなんでしょうね、皆さん。Eles falaram, olha pastor, lá na Assembleia era meio barulhento, a gente não escutava nada, mas parece que a coisa lá era mais viva, mais vibrante, né? ゴイアニャの若者たちは、牧師さん、先生、あそこでアッセンブリの教会では一体何にも聞こえませんでした。もう主を褒めたたえるという言葉だけでしたが、しかしその主を褒めたたえようとする熱意だけは感じることができました。Eu não quero dizer que nós temos que ser mais barulhentos, nós temos que acreditar num Deus mais vivo. De vez em quando nós temos que dar uma glória a Deus, porque senão nós não vamos saber se o irmão está achando que Deus é vivo de verdade. ということは皆さん同じようにものすごい騒ぐ教会になりなさいと言ってる
いうわけではありませんよ。しかしながら本当に私たちのこのトラディショナルな教会でも時々は神様褒めたたえます、主に栄光がありますようにという言葉があってもいいんじゃないでしょうか。そういう心があってもいいんじゃないでしょうか。でなければ皆さん、私はここの教会の神様を死んでるんじゃないかと思ってしまいます。Nós precisamos da presença viva de Deus, de Deus que é vivo, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. 本当に私たちの毎日の生活、日常的な生活の中に生きた神様、強い神様、私の心の中で生きていて働いてくださる神様が必要です。No capítulo 5 de Atos, os discípulos são presos e açoitados. 使徒行伝の5章の中に、人たちは捕まえられて、そうして鞭に打たれる迫害に遭いました。E eles são açoitados e dizem assim: olha, vamos soltar vocês, mas vocês não vão falar mais no nome de Jesus. 彼らは鞭に打たれて、すごい傷を負って、そして言い渡されました。いいか、お前たち、決してもう二度とキリストを述べ伝えてはいかんぞと言って話されました。No versículo 41 e 42 diz assim: eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. 5, 41 e 42. Atos 5, 41. 使徒行伝5章の41節と42節です。人たちは皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら議会から出てきた。そして毎日宮や家でイエスがキリストであることを引き続き教えたり述べ伝えたりした。Parece que essas pessoas tinham uma fé mais viva e Deus mais real. 本当にこの時代のこの人たちは生きた神様、そうして強い神様、リアル的な神様を持っていたんじゃないでしょうか。Parece que Deus era algo muito intenso na vida deles. 本当にこの時の神様は彼らの人生の中に強く支配し、強く関わっておられました。E eu sinto que nós precisamos de viver dessa maneira também. そして私は感じるのです。今日の私たちも同じようにこの時の人と同じような生き方をすべきではないでしょうか。Uma outra coisa que eu sinto que Deus quer trazer de novo sobre a vida da nossa igreja é resgatar o sentido do culto. またもう一つ大事なことを神様から私の心に伝えられているのは礼拝の仕方です。O culto como um programa, você pode vir o dia que você quiser, o dia que você sentir vontade, o dia que você tiver tempo. 今日礼拝には本当に自由で、あなたが来たい時に来て、で来れる時に来て、時間があれば来よう、そういうシステムですね。Mas o culto não é um programa. しかし礼拝とはただのプログラムではありません。O culto é um momento de encontro com Deus vivo. 礼拝とは神様の出会いとのところです。神様と話し合うところです。Como igreja nós nos encontramos com Deus vivo. 教会として生きた神様とどのように出会っているでしょうか。 Nós cantamos um cântico na abertura do louvor que se chama Igreja. 教会に来て、そうして賛美歌を歌って教会だと言っています。 Acho que diz mais ou menos assim: estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. 本当にここにいる信徒の皆さんたちはきっと神様から祝福された方々でしょう。 Há um clima, uma esfera de amor. そうして、愛に満ちた雰囲気です。 Algo novo Deus está por fazer. 新しいことを神様が始めようとしておられます。 Você percebe? Estamos congregados aqui e algo novo Deus está por fazer. ここにいる信徒の皆さん、そして神様が新しいことをなさろうとしておられます。
Quando o culto é um encontro com Deus vivo, algo novo vai acontecer. もし礼拝が神様との会見の場であるならば、新しいことが起こるのです。Quando nós nos encontramos com Deus que é vivo, intenso, que age, tem que acontecer algo novo na nossa vida. 神様と強い生きた神様とあなたがここで出会って会見するならば、私たちの人生の中に神様が働いてくださって、新しいことをしようとくださって、そうして実際に新しいことが起こるのです。Não pode depender da habilidade do dirigente, não pode depender da habilidade do mensageiro, não pode depender da qualidade do louvor. ただただ礼拝のメッセンジャーに任せっきり、それから、司会者に任せっきり、そして、賛美歌を歌うロボールの、青年たちに任せっきり、それではいけません。Salmo 95 é um salmo que fala sobre o culto. 詩編95編は礼拝について語っています。E ele começa dizendo assim: ó, vinde, cantemos ao Senhor. そして、この詩編は言います。さあ、我らは主に向かって歌い、我らの救いの岩に向かって喜ばしい声を上げよう。 O culto começa quando o Senhor nos convida para adorarmos a Ele. 礼拝とは神様が私たちを集め、私たちに語りかけ、私たちを招待して主を褒めたたえるところから始まりま O す。 culto começa quando você acorda e diz: hoje eu vou para a igreja porque Deus tem alguma coisa para falar comigo, porque eu vou encontrar com meus irmãos e juntos nós vamos nos encontrar com Deus vivo e algo novo Deus vai fazer. 礼拝とはあなたが日曜日の朝目覚めて、さあ今日は教会に行って主を礼拝しよう、兄弟姉妹と一緒に神様を崇めよう、今日神様が新しいことを私たちの心の中に始めてくださるんだという期待を持って集まって、そうしてこそ礼拝なのです。 Não depende do que acontece aqui, depende como você entra por ali. ここで起こることによるのではありません。それはあなたが教会の音に入り、そのところから始まるのです。 Se você vem com um monte de coisa na cabeça, se você vem porque se não vier o pastor vai ficar olhando torto no domingo que vem, se você vem porque senão vai acontecer alguma coisa, ou o dia que tem motiores, senão vão ficar falando que você não veio, ou porque você quer comer quando sou gostoso, se você não vem com um monte de coisa, está errado. もしあなたが教会に来るのに自分が行かなかったら誰かから何か言われるだろうか、牧師さんは今週も来てるだろうか、来週はどの牧師さんが話すんだろうか、今日は持ち寄りがあるからやっぱり行こうか、行かなければ誰かに何か言われそうだ、今日はおいしい持ち寄りがあるだろうかというような考えであなたが来てるなら神様と出会うことはできません。 Você vem porque o culto é um momento de encontro com Deus vivo. あなたが教会に来るのは、礼拝を捧げに来るのは、それは神様との会見の場であるからです。 Senhor, eu quero estar na tua presença. 主よ、私はあなたの前にいたいです。 Eu quero estar com o Senhor. 主よ、私はあなた様と共にいたいのです。 Junto com os meus irmãos, eu quero ouvir a tua voz. 主よ、愛する兄弟姉妹と共にあなたの声を聞きたいのです。 Junto com os meus irmãos, eu quero experimentar esse novo do Senhor. 主よ、兄弟姉妹と共にこの新しいことを経験したいのです。 Aí não depende do dirigente, それは司会者によるのではありません。 não depende da pregação, メッセージによるのでもありません。 depende do nosso coração. それは私たち一人一人の心によるのです。 Vale para o dirigente, vale para o pregador, vale para cada um de nós. それはすべての人に、与えられることです。司会者にもメッセンジャーにも私たち聞いているクリスチャン一人一人の心に語りかけられるのです。 Culto não é um programa marcado todo domingo às 19 às 18 horas, que segue uma ordem que está impressa nesse boletim que você recebe. Culto é algo que se processa no nosso coração. 礼拝とはただのプログラムではありません。朝の9時から始まって夜終わるものではありません。この、修法に書いてあるただそれだけのものではありません。それは私たちの心、生きた神様が働いてくださる、それが礼拝です。 Por isso você ser abençoado
começa quando você acorda e você diz: aleluia, hoje eu vou encontrar com o povo de Deus e hoje Deus vai me abençoar. 礼拝とはあなたが朝目覚めて、ああ、ハレルヤしよう、今日は愛する兄弟姉妹と教会に集ってそうして神様を拝するんだというところから始まります。 Uma última coisa que Deus tem incomodado muito meu coração é sobre viver a vida de uma forma mais compromissada com Deus. もう一つ私の心の中に神様が強く語っていってくださることがあります。それは私たちが人生において神様とのもっと深く関わった神様から与えられた使命を果たそうという思いを持って生きていくことです。 É ter compromisso radical com Deus. 神様から根本的な、使命、そういうものを与えられていく、生きていくことです。 Abre Atos capítulo 20, verso 24, veja o depoimento do apóstolo Paulo. 使徒20章、使徒行伝20章、1節から8節までを見てください。ごめんなさい。使徒行伝20章、20節と24節まで。 Atos capítulo 20, verso 24, diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 使徒行伝20章24節。しかし私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。 O apóstolo Paulo era camarada extremamente radical. 本当に、このパウロ先生という方は、いわば頭コチンコチンのような、方でした。 Como fariseu, パリサイ人として、 e depois que se converteu ao Senhor Jesus, それから、彼はイエス・キリストを受け入れて帰られました。 ele não media esforços para poder viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. 本当にパウロ先生は、使徒パウロは神様から与えられた使命を実行することにおいて何も邪魔されない、本当にただそれだけに向かって一心で走り抜けた人でし Parece た。 que Paulo tinha alvo que era cumprir aquilo que Deus, os propósitos que Deus estabeleceu para a vida dele, ele mirava lá e ele ia para cima. 神様から与えられた使命を執行するために彼は目標を決めて、それに向かって必死に全力で走り抜けた人でした。 Ele estava pronto para se sacrificar para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. 神様から与えられた使命に行き着くために、その目標に行き着くためには、彼はどんなことをもいとわない、どんな犠牲をも払って自分の命さえも惜しまずに進んでいく人でした。 Eu já comentei isso conversando com o missionário Gilberto, que pregou algum tempo atrás aqui. Nós tomamos café um dia com ele. Aí ele estava dizendo assim que estava conversando com um grupo de pessoas da missão que ele trabalha. Aí um dos jovens ali disse assim: mas isso aí é muito radical. ある宣教師、ジュベルト宣教師と一緒に、ある時お茶を飲みながらいろいろ話してたんですが、彼はこう言いました。全くしかしこのやり方はあんまりにも偏りすぎていないだろうか。 Ele disse: radical era Abraão, que Deus chamou ele para ir, não disse para onde, só disse que era para ir, e ele foi. Isso é radical. 本当にこのやり方はアブラハムが神様からどこそこ行きなさい、カナンに行きなさいと言って、アブラハムははい盲目的にはいと言って、どこ行くのかわからないけど出て行ったような、そのようなやり方ではないだろうか。 Radical era Paulo, que dizia que a própria vida não era preciosa, contanto que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus. パウロは頑固ということは、それは神様から与えられた目標に向かってただただ進むということだ。 Eu sinto que muitas vezes, querido, nós estamos
caminhando, tendo uma tendência de viver uma vida em que nós vamos aliviando o nosso comprometimento com Deus. 私たちがだんだん年を取って人生を歩んでいくにつれて、私たちは神様から与えられた契約を少しずつ緩められて、その契約を解かれて、もっと自由、優しい人生になっていくんじゃないかと思います。Nós queremos o melhor de Deus, empenhando o mínimo possível. 私たちは本当に神様から多くのものをいただきたいんですが、自分自身は少ししか働こうとしません。 Mas o Senhor nos convida a nos empenharmos com o máximo para experimentarmos o máximo que Ele tem para nós. しかし神様が望んでおられるのは、神様が私たちに与えようとしているのは、それは私たちが本当に全てを全力を神様に向けること、そして神様から全て素晴らしいものを与えようとしていてくださるものを全ていただくことができることです。 Então essas 4 coisas que eu compartilhei com os irmãos, que Deus tem inquietado o meu coração. これが神様から与えられた4つのテーマ、私の心に最近神様がずっと語りかけていてくださった事柄です。 São os novos de Deus para a minha vida e entendo para a vida da igreja. 新しいこと、新たにされること、これが神様が与えられた私の心、そして皆さんの心に語りかけられていることです。 O Espírito Santo agir com mais liberdade. 聖霊様がもっと自由に私たちの心の内に働いてくださることができるように、 Presença viva de Deus na nossa vida pessoal. 私たちの個人的な人生に神様の生きた神様が働いてくださいますように。 Fé mais viva num Deus mais real. そうして生きた信仰を持って生きた神様に仕えることができるように。 O culto como um momento de encontro com Deus vivo. そうして、この礼拝、そこで神様に会うこと、生きた神様に会うこと。 Um compromisso mais radical com o Senhor. そうしてもっと密度な神様との関わりです。 A palavra diz para nós não exaltarmos a homens, mas a palavra diz que nós devemos também reconhecer quando Deus age através de pessoas. 神様が人々を通して働いてくださるときに、私たちはそれを認めなければなりません。 E os que foram no retiro puderam ouvir o testemunho do pastor Inácio. ヘチロに行かれた方は、森口先生の証を聞くことができました。 E ouvindo aquele testemunho, eu pensei no meu coração, Senhor, isso é compromisso radical com o Senhor. そうして思いました。先生の、証を聞きながら、主よ、これは本当に密度に深く神様との関わりであります。 Isso é me manter nos propósitos de Deus para a minha vida. それは神様から与えられた契約を主と共に突き進んでいくことであります。 Você quer o novo de Deus para a sua vida? あなたは何か新しいことを神様から与えてほしいと思いますか？ Você quer um novo tempo de Deus para a sua vida? 新しい神様との時間が欲しいと思いますか？ Você quer sair da onde você está e experimentar muito mais de Deus do que você tem experimentado? 今あなたがおられる場所から Você 出 quer viver? て、そしてもっと神様から新しいことを与えてほしいとご自分に得たいと思われますか？ Você quer viver com mais intensidade a sua fé? もっともっと強く深く神様と関わって強い信仰に行きたいと思われますか？ Decida que você vai dar ao Senhor o máximo, para Ele derramar sobre você o máximo. それならばあなたのすべて、あなたの全部を神様に捧げなさい。そうすれば神様はすべてを与えてくださるでしょう。 Será que a gente pode cantar de novo esse cântico igreja? もう一度このイグレージャという教会という賛美を歌いませんか？いいでしょうかLeandro, acho que a Mirna vai tocar no teclado. Tudo bem. Ah, vai no violão.
Quem pode, né? Podia ser na bateria ou na flauta. Vamos ficar em pé. Sabe que Deus quer derramar algo novo, algo bom sobre a sua vida. そうして神様から新しいことをいただきましょう。Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque teu Espírito Santo se move entre nós. E o Senhor tem falado no meu coração, tenho certeza no coração de muitos aqui no coração da igreja. Que teu Espírito encontre mais liberdade. Que nós sejamos uma igreja onde a tua presença flui com mais liberdade.
onde a Tua presença se manifesta de maneira mais clara e mais visível, onde nós temos liberdade, Senhor, para dizer com franqueza e transparência na Tua presença aquilo que angustia o nosso coração, onde Teu Espírito vem e nos confronta, trabalha em nossa vida cada vez que nos reunimos como igreja, Pai. Abençoa-nos dessa maneira e ajuda-nos a termos um compromisso mais radical com o Senhor. Nós agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. どうぞお座りください。